नमस्कार दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे पुणी थरे आपण मानकु स्वागत जणाउची। सूर्य को जल देवार विधि 13टी नियम होइथे आउ सेही 13टी नियम समस्तंक बा प्रत्येक व्यक्ति जानिबा निहाती दरकार। आम्भे माने समस्ते जानिछंती कि सूर्य देव को जल चढ़ाइबा केते मात्रा रे लाभकारी होइଥାଏ, किंतु सूर्य को जल चढ़ाइबार नियम कौन रहिछि यह बहुत कम लोक जानिथांती। किछि लोकଙ୍କୁ सूर्य देवଙ୍କୁ जल चढ़ाइबार विधि बा नियम ही जଣା नଥାଏ, किंतु आपण माने जଣା अजाणते एमिति किछि भूल सब करि देइथांती जहा द्वारा सेमाने सूर्य देवଙ୍କୁ जल चढ़ाइबा पुण्य फल पाई पारि नथांती। एथिपई आपण सूर्यଙ୍କୁ जल चढ़ाइबा समय नियम जानिबा बहुत जरूरी अटे। आजिर भिडियो रे आमे आपनकु सूर्यଙ୍କୁ जल चढ़ाइबार विधि आउ नियमावली को आपण माने एहा जानिबाकु पाइबे। सूर्यଙ୍କୁ जल केतेबेले चढ़ाइबे एवं चढ़ाइबार ठीक तरीका कौन होइथाय। जदि कौनसी व्यक्ति सूर्य देवଙ୍କୁ जल चढ़ाई थांती तो तांकु एहा भी एही नियम को पालन करिबा आवश्यक होइथाय। जदि कौनसी व्यक्ति सूर्य देवଙ୍କୁ जल चढ़ाई थांती तो तांकु एही 13टी नियम को पालन करिबा आवश्यक होइथाय। जदि कौनसी व्यक्ति किछि जिनिस को विधि पूर्वक करिथांती तो तांकु ताहार संपूर्ण फल प्राप्ति होइथाय। सूर्य देवଙ୍କୁ जल देवार सठिक समय एवं कौन मंत्र जप करिवे आसंतु जानिबा। भिडियोटी को स्टार्ट करबा पूर्वरु जदि आपण माने चाहंती कि माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदैव रहु तेबे एही भिडियोटी को गोटिए लाइक करी आमर एही चैनल रोजी पिहु 1234 चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा फल आमर प्रत्येक भिडियो आपणक पाखरे जाई सर्वप्रथमे पहुंचीबो। कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जरूर लिखंतु। तेबे आसंतु जानिबा सूर्य को जल देवार 13टी नियम कौन रहिछि। नंबर 1, किछि लोक एहा भाबी थांती कि सूर्य देवଙ୍କୁ जल चढ़ाइबार समय सकाळ उठी स्नान आदि सारी जल चढ़ाई थांती आउ सेही समय 9टा भी बाजी थाउ किंतु जल चढ़ाई थांती, किंतु एहा आदौ ठीक नुहे। सूर्य देवଙ୍କୁ जल चढ़ाइबार गोटिए निर्दिष्ट समय रहिଥାଏ आउ आपण माने सेही समय हिसाब रे सूर्य देवଙ୍କୁ जल चढ़ाइबा सूर्य उदय हेबार ठीक 1 ରୁ 2 घंटा परे आपण सूर्य देवଙ୍କୁ जल चढ़ाइबा उचित आउ एहा सबुठारु भल आउ ठीक समय होइथे। आपण जदि एही समय रे सूर्य देवଙ୍କୁ जल चढ़ाई थांती तो बहुत शुभ होइଥାଏ, काहेकि ना एहा परे धीरे धीरे सूर्य देवଙ୍କର किरणर प्रभाव अधिक तेजान होइଥାଏ आउ जदि आपण सूर्य देवଙ୍କ किरण अधिक तेजान होइगला परे जल दियंती तो एहा आम पई हानिकारक होइଥାଏ। सूर्य देवଙ୍କୁ सबुबेले सूर्यकर किरण कम थिबा समय रे ही जल दिया जिबा उचित। नंबर 2, सूर्य देवଙ୍କୁ जल देबार सठिक कोण। सूर्य देव दृश्यमान हेबा आवश्यकता नाही, काहेकि ना मौसुमी कारणरू मेघुआ पाग कारणरू आमको सूर्य देव दृश्यमान होई पारंती नाही, किंतु सूर्य उदय समय केबे हेले बदले नाही। जहा भी हेई जाऊ किंतु सूर्य देव सबुबेले गोटिए निर्दिष्ट समय रे ही उदय होइथांती। एथिपई आपण जल देबा प्रक्रिया छाड़िबा कथा नुहे। आपण माने समस्त जानिथिबे सूर्य सबुबेले पूर्व दिगरे ही उदय होइथांती, तेणु आपण माने आपणकर आखिरे सूर्य देवଙ୍କୁ देखंतु बा न देखि पारंतु, किंतु मौसुमी कारणरू आपण सूर्यଙ୍କୁ न देखि पारिले भी पूर्व दिगको मुह करी आपण सूर्य देवଙ୍କୁ जल अर्पण करिदेबे। नंबर 3, सूर्य देव जल देबा पूर्वरु आपण स्नान करिबा जरूरी अटे। सूर्य देवଙ୍କୁ जल देबार विधि अनुसार एही कथा को गंठी पकाई रखंतु कि आपण बिना स्नान रे सूर्य देवଙ୍କୁ जल देई पारिबे नाही, नाही तो आपण को पाप लागिबो। नंबर 4, सूर्य देवଙ୍କୁ आपण केउ धातुर लोटारे जल चढ़ाइबे। किछि किछि लोक तांको घरर कौनसी भी बर्तन रे सूर्य देवଙ୍କୁ जल चढ़ाई देइथांती, किंतु विधि अनुसार एहा ठीक नुहे। सूर्य देवଙ୍କୁ जल सबुबेले तंभा पात्र रे ही अर्पण करा जाय, तेबे जाय आपनको एही पूजार संपूर्ण पुण्य फल मिली थाए। नंबर 5, सूर्य को जल देबारे कौन पकाए कि आपण जल अर्पण करिवे। आपण तंभार लोटारे शुद्ध जल सहित किछि अलगा जिनिस पकाइकी जल अर्पण करिवे, जहा द्वारा सूर्य देव अधिक मात्रा रे प्रसन्न होई जिवे। सेथिपई आपण तंभा पात्र रे शुद्ध जल नेबे
ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର, କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କିଛି ଫୁଲ ଏବଂ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ଜଳ ସହ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କୃପା ବର୍ଷା କରିବେ। ନମ୍ବର 6, ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଜଳଧାରା କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲୋଟାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସିଧାରେ ଜଳ ଢାଳିବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେବେ ଲୋଟାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳ ଧାରାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର 12ଟି ନାମ ରହିଥାଏ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ରବେ ନମଃ, ଓମ୍ ମିତ୍ରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଭାନବେ ନମଃ, ଓମ୍ ଖଗୟ ନମଃ, ଓମ୍ ପୁଷ୍ଟ୍ରେ ନମଃ, ଓମ୍ ମାରିଚାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ସାବିତ୍ର ନମଃ, ଓମ୍ ଅକ୍ଳାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ହିରଣାୟ ଭାର୍ମ ନମଃ। ଏହି ସବୁ ନାମର ଗୋଟିଏ ଥର ଜପ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବାର ଠିକ୍ ତରିକା ଏହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ 12ଟି ନାମ ବିଧିପୂର୍ବକ ଜପ କରିବେ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପିତ କରିଥିବା ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବା ଜଳ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼େ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି କଥାକୁ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଯେପରି ସେହି ଜଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଆସିକି ଛିଟିକି ନ ପଡ଼ୁ। ନମ୍ବର 9, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯେବେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବେ ତ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ମଥାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଲଗାଇଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ 3 ଥର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପରିକ୍ରମା କରିଦେବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ 3 ଥର ବୁଲାଇ ଦେବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ନମ୍ବର 10, ସକାଳ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଏହି କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଜଳ ଦେବା ସମୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରଖିବେ ଆଉ ସେହି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଦେବେ। ନମ୍ବର 11, ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତ ଏହି କଥାକୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସମୟ ଖିଲାପ କରିବା ହେତୁ ଆପଣ ସେହି ଜଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଢାଳିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ନମ୍ବର 12, ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ବାସି ଜଳ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ତାଜା ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଘୃଣ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ଜପ କରି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନମ୍ବର 13, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖିବେ କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଜଳରେ କୁକୁମ୍ବ ଏବଂ ଲାଲ ଫୁଲ ଅବଶ୍ୟ ପକାନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଅକ୍ଷତ ବା ଚାଉଳର ଦାନା ନିହାତି ପକାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେହି ଚାଉଳ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବି ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ, ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇଥିବ। ନମ୍ବର 14, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ରବିବାର ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ନିହାତି ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଳ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଂସ ମଦର ସେବନରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଉଚିତ। ତମ୍ବା ବର୍ତ୍ତନରେ ଜଳ ଭରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପିତ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ମାଟିର କୌଣସି ବି ପାତ୍ର ଅଛି ତ ଆପଣ ସେହି ମାଟିର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।